عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصباح الخير. صباح الخير. نبارك لأنفسنا جميعا في المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة بوصول منتج زيت الزيتون البكر العضوي الطبيعي. نفتخر بشركتنا ونتمنى لكم الفائدة والاستفادة. كلمتك أبو مهند. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على فضله. من نعم رب العالمين علينا في هذه الدنيا، في هذه الطبيعه، الزيتون والزيتون نفسه. هذا فضل من الله علينا، من تمام نعمه الله علينا ان وفرته لنا شركه ديكسين. فهذا حلمنا كان وهو اساسي في كل بيت، فوفرت لنا الغذاء المناسب في كل بيت. نحمد الله على شركه ديكسين وما تقدمه لنا. الحمد لله على خيراته، والحمد لله على نعمه، والحمد لله على شركة ديكسين. شركة ديكسين. اكسكيوز مي، الكلمة عند هذا. لا هي ولا سبيك انجلش. You speak English. Okay, see it. Yeah. Good morning, DXN. Alhamdulillah, DXN today new product we are getting, extra virgin olive oil. Now we have more product in DXN. Before we are thinking about 100 points. Yes. Now everybody can do 1,000 points inshallah. Of course. So DXN, one word, one market, one mind. Good morning DXN. Good morning. আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা অনেক খুশি। আমাদের জন্য সুন্দর দিন। আজকে আমরা একটা নতুন প্রোডাক্টস পেয়েছি, এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, যেটা আমরা মার্কেটের থেকে না কিনে ডিএক্সএন থেকে কিনবো। তাহলে এটা ন্যাচারাল 100% ন্যাচারাল অলিভ অয়েল। এটা আমরা কিনবো, আমরা স্বাস্থ্য ভালো রাখবো এবং আমরা এর মাধ্যমে আবার পিবি পাচ্ছি, আমরা বোনাস পাচ্ছি। সুতরাং আমরা অন্য প্রোডাক্টস মার্কেটের থেকে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল না কিনে আমরা ডিএক্সএন থেকে কিনবো। গুড মর্নিং।